तो केवल मोर गोटे भूल ही ना एत बड़ा सिक्रेट हो गला कि जो सब जिनस माने घरे बस सर्ट आउट करवा कथा से सब जिनस गोटे वीडियो माध्यम गोटे सोशल मीडिया को नहीं आसली कि जो वीडियोटा माने समस्त को माने जन कि आम भर गोटे भल पाई गोटे बाहरी से सबूर किसी मान ही रही कि रही कि माने कथार अच्छी ना पर कथा शुणिले घर मांगे जो जिनसटा मो सहित आज है कि से टाइम रे मो सहित कौन है कौन नहीं मुझे भी जानी पार्ली बार बार भी पचारि से कथाटा ठीक आंसर भी मत मिलानी जो बाध्य हो से वीडियोटा बनैली कि मुझे जानी नी से वीडियोटा माने अरे जो कथार किसी मतलब ही नहीं जो जिनसटा केबे हे ही नहीं से जिनसर मु तो कोनटा उत्तर देथनी मते कह मु भी मो काम धंदा बाहर रोज मु जाऊ तू जानी से कथार किसी मतलब नहीं कि सतर स्क्रिप्ट भाई एते मुंडर खतरनाक बुद्धि सब केମିତି पुरोच अरे आमको भी टिके स्क्रिप्टेड लिखि दियो आमे भी एमती किछि कहि कि पूरा वायरल हो जाओ किछि टंका इनकम करो भाई आम तो गरीब लोक आम टंका फंका यूट्यूब इनकम करूँ आम खाली आसिक माने प्रवचन दौचु ना आम भाई इनकम फिनकम कर तो मैंने इनकम कर स्क्रिप्टेड लिखिकी एत सुंदर सुंदर स्क्रिप्टेड लिखुचे जे मैंने खाली बिड़ा बिड़ा टंका पाउच तो प्लीज जदि पार आम भी टिके मैंने से बुद्धि दियो एमती गोटे स्क्रिप्टेड लिखि दियो आम भी कौ एमती भाइराल हो जाओ पूरा टंका खाली गदा गदा इनकम करूँ ना आपने जापारे मुझे कहूँ थंबनेल देखी जापारे तो फाइनाली किए ठीक किए भूल किए सत कौच किए मिछ कौच तो फाइनाल जना पड़ा आ दी जन भी मिसीगले बहुत खुशी लगुच आ गए कथा आपको कौच कहीं भी खराब भावे कहीं भी खराब कमेंट देवें है जदि देवे भल बने कहीं सी जान ना जो तो कौन ना मुझे जान नी माने से मैंने मो मैंने माइंडटा माने कौन होता माने से परिस्थिति नथी मुझे कौन करी कौन से कैमेरा ऑन कर दे वीडियो बनई पोस्ट करते और जहाँ तो सब भाइराल हो छाड़ा जहाँ भी लोक कौन तो जी कहल कहल आउ कहबनी लोक शुण तो केते सह लोक शुण सी गोटे माने जेहेतु सी घर मैटर एमती भी टेंशन अच्छा तो कहबनी कौन कह सत कथा मो वीडियो परदिन पकई छाड़ी मुझे जानी दी जन निहाती मिसिजे मत भी लगुला कि प्री प्लानिंग ना प्रांक हो भावुली कि प्रांक नुह तो ये पूरा प्री प्लानिंग कर सब तो माइंडटा मैंने एमती एत सुंदर मैंने प्री प्लानिंग करके मैंने खेल करदेल भाई भगवान जीतिकी जाइछन सेतिके खुशी हो कहीं एत लोभ कर मैंने कौन अति कहते ना अति लोभ कले काउ घुओ खाए तुम्हें से मैंने तुम बहुत बड़ा माने प्री प्लानिंग कर प्लान करमको सब जना पड़े मैंने स्क्रिप्टेड मैंने मैंने लिखिक रखीच एमती करमती कले एमती भाइराल हम आ तुम तो भाई इज्जत मत किसी ना मैंने भाइराल जो हो तार न्यूज चैनल पकई दौरान तुम परिवार तापर आसिक दी जन जान कौच मैंने भूल हो से माइंड रे किसी कम कला वीडियो पकई छाड़देलु मैंने एमती कहूँ तुम कहूँ खराब लगुनि मैंने कहते ना मैं तुम मैं किसी भी नुह तो आम जो किसी भी भूल कर जनातर हो कि अजनातर हो मैंने तापर माने सतटा धरा पड़ा कि जब आमर किसी भूल थिला कि जहाँ भी हो तापर आम लोक मुँह देखते विश्वास करूँ कथबार्ता विश्वास करूँ तुम केमती कहूच कौ मुँह देखते भावुँ भगवान मैंने एमती तुम स्क्रिप्ट लिखुच भगवान आ तुम गोटे डायरेक्टर सब बन जाओ कहीं छुटकाटिया ब्लॉग बन ये कर पूरा डायरेक्टर हो पैसा खाली अदा आगे खाली गद्य पैसा तुम सब ये नाट ना हाँ पैसा तो आजकल सब मिल जाए ना पैसा इनकम न कले केमती हम ना पैसा तुम इज्जत महत किसी भी मैंने कर तुम ना हाँ पूजा दीदी कहते कि मोर से
କଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଥିଲେ, ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିଲା, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବାର ନଥିଲା, ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଥିଲେ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଇଏ ରହିଲାନି ସିଏ ରହିଲାନି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭାଇରାଲ୍ ତ ହେଇଯାଇଛ। ଆଉ ତାପରେ ତୁମେ ଯାହା ବି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ହିଁ ଦେଖିବେ, ଖରାପ ଲୋକ ବି ଦେଖିବେ, ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କରିକି ବି ଦେଖିବେ, ଭୋଜି ବି ଭଲ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦେଖିବେ। ତ ନ ଦେଖିଲେ ତ ବାଟ ନାହିଁ ଆଉ ତୁମର। ଆଉ ରୋଷ୍ଟିଂ କେମିତି କରିବେ ଲୋକମାନେ, ଏମିତି କ'ଣ ତୁମ ବିଷୟରେ କହିବେ, ନ କଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ପଇସା ମାନେ ହେବନି, କ'ଣ କରିବ। ତୁମମାନେ ଏମିତି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖୁଛ ଧରା ପଡ଼ିଯାଉ। ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ସିଏ ମାନେ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ତୁମ ବିଷୟରେ କହିକି ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ କେତେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେ ବି ପରିବାର ମିଶିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତିଗତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିଲା, ମାନେ ସିଏ ବି ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ପକାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ଭାବିଲେ କହିଲେ ଯାହା ତ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକ ତ ସବୁ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏମିତି ତାଙ୍କ ମାନେ ଓଏ ଭିଲେନ୍ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା କହିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପକାଇଦେଲେ, ଆହୁରି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ବଢ଼ିଯିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଲୋକ କେତେ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲ ଓଏ ଭିଲେନ୍ ଯେଉଁ ଭାଇ ବନେଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ କାଟିଦେଲେ, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ପ୍ରେସର୍ ହେବାରୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଭାବିଲେ ମାନେ ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରିଅଲ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁ, ତ ମାଇଣ୍ଡର ତ କିଛି ଖତରନାକ ପ୍ଲାନ୍ ପଶି ସେମିତି କାଟି ଦେଇଛ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛ ପୁଣି ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ତାପରେ ବି ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ ଭାଇରାଲ୍ ହେବ। ଏଇକ୍ଷଣି ତୁମର ଚାଲିବ କିଛି ଦିନ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆଉ କାହାର ଆସିବ, ଏମିତି ଚାଲିବ ସବୁ ଧନ୍ଦା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ହାଟ ହେଇସାରିଲାଣି, ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ହାଟ ହେଇସାରିଲାଣି। କାହାର ଘର କଥା, କାହାର କଳି କଥା, କିଏ କାହାକୁ ନେଇ ପଳେଇଲା, କିଏ ଏକ୍ସ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କଲା, କ'ଣ କହିବ। କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିକି, ତାଙ୍କ ସାହସ କେମିତି ପାଉଛି ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। କେବଳ ହଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବିନି, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆମେ କିଛି ବନେଇବିନି। ମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆସିଲେ ତ ଭାବିଲି କହିଦିଏ ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିକି ଏସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଦୟାକରି ତାଙ୍କ କି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବା, ସେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚୁରି ଯେହେତୁ ହେଇନି, ଛୋଟ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏବେ ବି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ତୁମମାନେ କାହିଁ କହୁଛ, କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପରିବାର ଏସବୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ, ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ, ଯେହେତୁ ଏତେ ଭାଇରାଲ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ତ ସେମାନେ ତ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇତେ। ହେଲେ ଆମର ଯଦି ଧର ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଯଦି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓଟେ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଥାଇକି, ତାପରେ ମାନେ କେବେ ବି ମୋତେ ହାଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମାନେ କହିନଥାନ୍ତି କି ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ମିଶିକି। ଏସବୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହେଉଛି, ତୁମେ ଟଙ୍କା ନ ପାଇଥାନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ମାନେ ସେମିତି ଖାଲି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆଟା ଏମିତି ଖାଲି ମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତ। ତୁମ କାମ ମାନେ ତୁମେ ଏମିତିକା ଆସିକି ତୁମ ଘର କଥା, ପରିବାର କଥା, କିଏ କ'ଣ କଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଏଇ କଥା ସବୁ ପକାଇଥାନ୍ତ। ଆରେ ପଇସା ପାଉଛ ବୋଲି କହୁଛ, ନ କହିଲେ ଭାଇରାଲ୍ କେମିତି ହେବ, ମାନେ ଭିଉ କେମିତି ଯିବ, ପଇସା କେମିତି ପାଇବ। ହଉ ଛାଡ଼, ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ରେ ଭାଇ। ତ ଆଜି ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଖାଲି ମତାମତ ଦେବେ, ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ନା ପ୍ରାଙ୍କ୍ ତ ନୁହଁ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ନା ଆମ ବିଷୟରେ ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି ନା ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ କି କ'ଣ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମାନେ କ'ଣ ମୋତେ କହିବେ, ଆପଣମାନେ ମତାମତ ଟିକେ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।